नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जिनकी नौकरी चली गई है उनके प्रति सहानुभूति जताई रचना ने कहा कि हम उनके साथ हैं और अभी उनके लिए मुश्किल समय है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। आज सप्तग्राम विधानसभा के मोगरा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी हुगली की तृणमूल उम्मीदवार रचना बंदोपाध्याय। मोगरागंज इलाके के एक हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर पूजा की। इसके बाद कोला के एक चंडी मंदिर में पूजा की। जयपुर के अनुकूल ठाकुर के आश्रम में भी पूजा की। महिला ढाकी टीम आदिवासी महिलाओं का नृत्य और बैंड पार्टी के साथ शोभा यात्रा के रूप में प्रचार किया। पिकअप वैन में खड़े होकर तृणमूल उम्मीदवार ने अपने प्रचार मार्ग में लोगों से संपर्क किया और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रचना बंदोपाध्याय ने कहा कि कल हाईकोर्ट ने एसएसपी की सभी नौकरियों को रद्द कर दिया। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके लिए ये बहुत मुश्किल समय, हम उनके साथ खड़े हैं। दीदी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूर कोई संदेश देंगी। সবাইকে প্রথমত হনুমান জয়ন্তীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সবাইকে জানাচ্ছি। খুব ভালো একটা দিন, শুভ দিন, পবিত্র দিন। প্রথমে হনুমানজির মন্দিরে গেলাম আর এখানে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আজকে প্রচার শুরু করলাম। এখন গতকাল একটা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, মানে 26,000 শিক্ষার্থীদের প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে, কি বলবেন? এখানে আজকে পুজোর দিন, শুভ দিন, এই দিন আজকে আমি কোনো পলিটিক্যাল কথা বলবো না। যেসব শিক্ষকদের চাকরি গেল তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবো? নিশ্চয়ই বলবো, যাদের গেছে তাদের জন্য তো নিশ্চয়ই আমার সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু দিদি যখন আছেন তখন দেখা যাক, দিদি কিছু নিশ্চয়ই বার্তা দেবেন, দিদি নিশ্চয়ই কিছু বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে। আমরা তো তাদের পাশে ডেফিনেটলি আছি। যাদের সাথে এরকম ধরনের ঘটনা ঘটছে, তাদের এখন খারাপ সময়, তাদের পাশে তো আমরা ডেফিনেটলি আছি, তাদের জন্য সহানুভূতিও আছে। বাকি দিদি বলবেন। খুব দুর্ভাগ্যজনক জিনিস। সব থেকে যেটা ভালো হয়েছে এটা হচ্ছে কেউ হতাহত হয়নি। আমার টিম, ওখানে ক্রু মেম্বার্স যারা ছিলেন, সারেগামাপা, দিদি নাম্বার ওয়ানের সব টিম তো একই, তাদের মধ্যে কারোর কোনো ক্ষতি হয়নি। আমাদের বাস দুটো পুড়ে গেছে, প্লাস আমাদের ক্যান্টিনটা পুরো পুড়ে গেছে। বিশাল ক্ষয়ক্ষতি, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কোনো মানুষ হতাহত হয়নি, সেটা একটা জিনিস। আর আগামীকাল সকলের সঙ্গে আমার দেখা হবে, দেখা যাক ওরা সবাই ঠিক আছে কিনা, তখন জানতে পারবো।